Best Life News Program Advertisers. Honorable Congressman Pablo John F. Garcia, Deputy Speaker, House of Congress, Metro Manila. Balamban Extensive Skills Technology Incorporated, or BEST, Center of Employable Skills, offers senior high school, technical, vocational, and livelihood track, or TVL. Offers scholarship for senior high school graduates under Republic Act number 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Enroll now in free educational program under TESDA. 3-year diploma program in mechanical engineering technology, 3-year diploma program in civil engineering technology, 3-year diploma program in agricultural and biosystems technology, located at Cantuod Proper, Cantuod, Balamban, Cebu. Owner, Mr. Romelito Boy Mantuhak, managed by Mrs. Patsay Mantuhak Neri. Sinyang Pharmacy, Sinyang Food and Coffee House, Sinyang Pasalubong and Snack Counter, and Sinyang Water Resources, managed and owned by Mrs. Daisy Jean Mantuhak Sala, maintained by a licensed chemical engineer, regularly checked by a DOH accredited water testing laboratory. Products are purified drinking water, purified ice cubes, and purified ice blocks, located at Cumbado, Balamban, Cebu. Open for pickup and delivery. For guaranteed quality, look for the Sinyang Water Resources bottled mouth seal. Amigos Kinic Herbal Coffee Mix, the most healthy coffee, natural and herbal, located and manufactured at Danao City, Cebu, owned by Mr. Angel Siason, managed by Mrs. Kith Orweng Celeste. For more details, please contact 0927-0088-889. GKC LPG Gas Supply, owned and managed by Miss Chrissy Joy Mapa, located at Santa Cruz, Santo Niño, Balamban, Cebu, duo sa LTO Balamban. Barato di kalidad ang accessories ang inyong mapalit ug alang sa kasayuran sa tanan, hilabi na nga mo ang mga loyal nga customers nga sa matag refill ninyo sa tangki aduna kamoy ma-earn nga points dali na palit na ug pa-refill na aron daghan kita og points. HVL Engineering Services and Electrical Construction Firm, owned and managed by Engineer Rodrigo Amay Quimada and his wife Mrs. Maria Melpi Armas Quimada, located at Pundol, Balamban, Cebu and Punta Princesa, Cebu City. Bones Enterprises or Bones Cycle Parts Trading, owned and managed by Borgonia family, na maligya og motor parts, electrical and plumbing supplies and materials, located at Highway Aliwanay, Balamban, Cebu. GH Motor Parts sells motor parts and accessories of motorcycle, accepts charging of battery 12 volts and 24 volts, stainless fabrication and installation, located at Nangka, Balamban, Cebu. Please contact Mr. Alfredo H. Dinawanaw Jr. with contact number 0916-272-5453, 0950-793-6638. Quezon Dragon Fruit Valley, managed and owned by Honorable S.B. Lindbergh Mahipus Quezon of Asturias, Cebu. Marte Enterprises, owned and managed by Mr. Tutu Marte and Mrs. Ira Climaco Marte, located at Balamban Public Market. Insular Insurance Company with financial advisor Mrs. Marcia Malagar Binghay. AFB Manpower Services, owned and managed by Vice Mayor Alfie Veloso Binghay. Former Vice Mayor Rosario Veloso Binghay and former Mayor Alex Sanchez Binghay. Huris Rice and Corn Mill, galingan sa mais ug humay, limpyo ug taas ang recovery, ang tahop limpyo kaayo, managed and owned by Abiliana family, located at Highway Aliwanay, Balamban, Cebu. RE Optical Clinic Balamban Branch, located at Cambara Building, Balamban Public Market. RE Optical Clinic Asturias Branch, located at Twins Hypermart, Poblacion, Asturias, Cebu. For more details, please contact 0927-818-2364 or 0995-461-2638. Dailor Village, anaan na himutang sa Abukayan, Balamban, Cebu. Lots are still available, barato na, nindot pa og pwede installment. Contact sa numero 0922-822-6302, 0922-822-6303. Hala de syube, ate Chia, kada sa smoke anang car nga naguna natuoy. Maugyod, makadaot na sa health nato abi kung maka-inhale ta ana. Unya, makadaot pud na sa atong environment, gikol na siyag air pollution abi, parihas na sa magdaob bisan unsa. More gyud nga makadaot ang pagdaob sa mga plastic o chemicals. Hala ate Chia, ate Shubi, look sa tao, iyang gilabay ang garbage sa dagat. Unya, na ay mga nangaligo. Daghan baya garbage, ate no?
Bitaw, bad yun na iyang gibuhat abi. Delikado ang health anang mga nangaligo, unya makadaot pud na sa mga fish, kinhason ug uban pang naa sa sea abi. Gikol na siya water pollution. Apil na ana ang mga hilo ug uban pang mga kemikal nga makamatay. More ka nga maka-understand abi, inigbig nimo. Unya, mo continue kag study. Istoryahe, bitaw, mga ate. Nag-study man gid ko, kay mag-engineer man ko. Ako og si Gingging mag-reflect o mamalandong usahay. Kung simba ko mahitabo nga guba na kaayo ang atong kalikupan gikan sa atong pagpangabuso, sama ra sa atong panimalay nga gihinay-hinay nato paguba inay palambuon kini. Asa naman lang ug mag-unsa naman lang ang mga tao sa sunod nga mga henerasyon, ang atong mga anak, apo ug ang mga umaabot natong kaliwatan. Mayo siguro nga manginlabot na kita sa mga nagkadaiyang mga kalihukan pagpahiuli pagbalik sa kanindot sa atong kinaiyahan. Ako nakasiguro nga ikahimuot kini pag maayo sa atong Ginoo nga mo'y nagasa kanato niini. Be a nature lover. A message of concern from Kuya Ubong, Abi, Chia ug Nisyubi. The Best Life News Program advertisers, Honorable Congressman Pablo John F. Garcia, Deputy Speaker, House of Congress, Metro Manila. Balamban Extensive Skills Technology Incorporated, or BEST, Center of Employable Skills, offers senior high school technical, vocational, and livelihood track, or TVL, offers scholarship for senior high school graduates under Republic Act Number 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Enroll now in free educational program under TESDA. 3-year diploma program in Mechanical Engineering Technology, 3-year diploma program in Civil Engineering Technology, 3-year diploma program in Agricultural and Biosystems Technology. Located at Cantuod Proper, Cantuod, Balamban, Cebu. Honor Mr. Romilito Boy Mantuhak, managed by Mrs. Patsay Mantuhak Neri. Sa akong kinabuhi, akong nagiyan na nagkalinlaing pagsuway nga gipatagamtam kanako sa kahigayunan, ilabi na sa natad sa edukasyon. Sanglit naglabi ang kawadon sa among kahimtang. Nagiyan nako panahon sa elementarya ug sekundarya ang pagpamaligyag utanon, prutas ug uban pa ug pagpasuhol sa bisan unsang hago bugat nga trabaho, panahon sa bakasyon ug walay klase. Din ang kita nining tanan mao'y akong gibukbo sa akong pagtungha. Nagtrabaho usab ako sa tulunghaan samtang nagtungha o nag-working student. Iantos ko kining tanan uban sa bulig sa kabus kong mga ginikanan sa pamasin nga ang kahigayunan muhatag o kahupayan. Pinagi unya sa gamay kong makabot nga edukasyon. Tuod man, wala kinigikawang sa kahitasan. Aduna pa'y daghan natong mga kaigsunan nga mas labaw pa ang ilang kasinatian sa kawadon apan sila nibangon ug nagmalampuson. Busa, imua ang kawadon ug ubang suliran nga nagbabag kanimo higala sa imong pagtungha nga hagdanan diin imong pagatikangan sa imong pagkatkat aron pagkabot sa korona sa kalampusan. Lihok lang higala ug sa puno nga pagtuo ug pagsalig pangayua ang tugmang giya ug bulig sa kahitasan. This is a loving message for our young people from Kuya Utong and this station. The Best Life News Program advertisers, Honorable Congressman Pablo John F. Garcia, Deputy Speaker, House of Congress, Metro Manila. Balamban Extensive Skills Technology Incorporated, or BEST, Center of Employable Skills, offers senior high school technical, vocational, and livelihood track, or TVL, offers scholarship for senior high school graduates under Republic Act Number 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Enroll now in free educational program under TESDA, 3-year diploma program in Mechanical Engineering Technology, 3-year diploma program in Civil Engineering Technology, 3-year diploma program in Agricultural and Biosystems Technology. Located at Cantuod Proper, Cantuod, Balamban, Cebu. Owner, Mr. Romilito Boy Mantuhak, managed by Mrs. Patsay Mantuhak Neri. Sinyang Food and Coffee House, Sinyang Pasalubong and Snack Counter, and Sinyang Water Resources, and Sinyang Pharmacy, Asturias Branch, located at Sangi, Santa Lucia, Asturias, Cebu. Sinyang Pharmacy, Toledo City Branches, located at Mainggit and Matabang, Toledo City, and Sinyang Pharmacy, Balamban Branch. Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, the most healthy coffee, natural and herbal, located and manufactured at Danao City, Cebu.
owned by Mr. Angel Siason, managed by Mrs. Keith or Weng Celeste. For more details, please contact 0927-0088-889. JKC LPG Gas Supply, owned and managed by Miss Christy Joy Mapa, located at Santa Cruz, Santo Niño, Balamban, Cebu, duol sa LTO Balamban. Barato ug di kalidad ang accessories ang inyong mapalit. Ug alang sa kasayuran sa tanan, hilabi na nga mo ang mga loyal nga customers nga sa matag refill ninyo sa tangki aduna kamoy ma-earn nga points. Dali na, palit na ug pa-refill na aron daghan kita og points. HVL Engineering Services and Electrical Construction Firm, owned and managed by Engineer Rodrigo Amay Quimada and his wife Mrs. Maria Melpi Armas Quimada, located at Pundul, Balamban, Cebu and Punta Princesa, Cebu City. Managlahi man kitang mga tao o kahimtang gikan sa atong pagkaon, pagpuyo, mga gamit, mga katungdanan ug mga kalihukan, susama kagihapon kitang tanan sa mata sa kahitasan. Kini mao ay iyang gimatuod tungod kay susama kitang motaliwan ining kalibutana sa walay biho nga takna og pitsa. Gani sa pagkaon, bisag unsa pay atong gikaon inigawas, hugaw na og wala nay pili ug kontra na kini kaayo sa tanan bisan sa baho lang. Ang angay lang gyud kaayong matugunan mao ang atong mga pamatasan og pinuhatan kung mahitugma wa gyud sa iyang gimputan tungod kay mao kanay labing bililhon kaayo nga butang alang kaniya. Gani ibungat siya og saad alang sa mga mataong nga aduna nay mga lawak nga iyang giandam. Nan maunsa man ang atong kahimtang, atong suwayon pag-ubay o paghiuyon ang atong mga huna-huna, mga bulong o mga buhat sa mga sugo sa kaitasan, bisan pa sa pipila bakaha kapakyasan. A message of concern from Gia, anak ni Kuya Opong.